touch that. It's, wait, don't touch. It's monitor. It's monitor. It's very plastic. Monitor lizard. Ayawak. There are rolling. 30 years. Oh, red iguana. Ay, red iguana. Oh, the snake. The snake is eating the mice. Don't bump, Iran. Hey, hey, come here. Come here. Take a look. You see the snake? You see the snake, you? Here. You see the snake? He's eating the mice. Look up. The snake. He's eating the mice. Red iguana. Yeah. The red iguana is. The red iguana is made out with. Hey, here, come here. Come here. Take a look for the scorpion. Where is the snake? Where is the snake? Where is the snake? Here, here. Come. Stand up here so you can see the snake. See, stand up. Did you see the snake? Can I see? Can I see the snake? Are you gonna see the snake, Mama Rhinoceros? You see the snake? That's the snake. The snake is. Eating the mice already. He's eating the mice. Already the mice inside in his stomach. You see? He's eating this mice already. Where is the other mice? The mice already died. Already on the stomach of rhino iguana. Yeah. You see the rhino? Hi, rhino iguana. He's alive. Hi. Yeah. Hi. Say hi. Hi. Hi daw. Morning sa Noah's Ark no inside na sila ay African bullfrog. Yan sa FB na African bullfrog. There's a rat, there's a mice and a snake. American bullfrog. Naibata na wa din nahadlok og halas. There's still one crab. There's an African bullfrog. African bullfrog. Say hi to African bullfrog. Up. Oh, the snake. And let's start it. Yeah, the mouse. Pusa niya ang mice. Oh, Pacman frog. Pacman frog. Check this. Monitor lizard. Kaon na. Dako kayo sawa. Ganaan ang sawa. Dako. Magyari. Dako sawa. Dako kayo sawa. Kasya na yung bata rin. Alas na yun. Yellow and white. Oh, may pinkish. Hindi siya pala yun.
child. Nakatubang na siya. Oh. Sorry dito no. Golden child reticulated. Nakatubang siya sa tuwa, so di nato ni siya tandugon. Lasig na disturb. Mayroon na po siya Sargos. Hypo. Snapping properly. Hi snake. Properly. I will not harm you. Just looking for you. Ito tayo. Ito halos. Na sila. Tatlo ang bitina ni. Dako ra ba? Nagkatang ra ba siya? Oh? Gutom po ni siya. Busog man ako masiyan. Pag oras siguro ni kakaon. Pailis. Tao na. Sanidari. Madagascar. Sa Madagascar iguana eh. Tago, ang saan tago siya sa sulod. Siya bawas. Sa red foot tortoise. Ano ito nagtago sa kangkong. Tago sa kangkong. Tago man siya. Dari mo tago po. Dari na lang. Pero dugmay pa. Tukok ni. Lahi ko ni leopard gecko. Nadiya sa kangkong ay. Ay bayin mo iguana. Ay siya lupino ko. Ay bayin mo. Kani. Leopard gecko. Ho. Ano na yung leopard gecko eh. Wala po. Blue iguana. Isa. Sugar glider. Tago sulod. Gawas. Masaya sulod. Tago. Ulaw si sugar glider. Sulod. Sulod gawas. Ano lang si Tego. Mura gipayuok. Busog niya eh. Busog na siya. Busog ka? Saan eh? Oy, gamay pa man eh. Sabana mo na to. Gamay pa man siya. Tako na ni po eh. Savannah monitor. Saharan Africa, known as the rovers build of the nature. Oh, okay. Gamay pa man siya eh. Hindi tapataglay. Corn snake. Panibulungos na siya. Red rat snake. Non-venomous dahil yun. Non-venomous. Diamond. Kahit mo. Sulod ang yan. Taon niyang ilaga. I-om-om ang ilaga. Sa Kenya. Nagtago man siya. Sayang wala yung gawas ng Kenya. Kenya Sanboa. Non-venomous snake yapon.
Pero nagtago siya. Hindi makita. Nakikitago. Okay. Wala lagi siya. Ano doon? Lagi tago, no? May kimutago. Pero yung format na niya ito. Ha? Di sige pingitaon. Lagi lisod kay pangitan kay grabe mo tago. Yan na ata. Puro nanago man eh. Puro nanago. Puro nanago. Okay na. Lutang. Lutang skink. Cute kaya. Yan siya. Lutang skink. Blue jud ay. Basta grab lutang. So, ano siya? Super golden dragon. Haha, cute. Ay, cute kay. Mo ni siya sunod sa ano, sa mga start. Monitor lizard yan kung tinutupad. Wala pa ka ni. Ano pa ni? Gamay frame tago po. Ako ni siya yung itsura na ko. Sugar, Clyde. Ako ni siya. Sulit yung gibayra na to. Medyo. Sugar, Clyde. Kaya sa sunod. Magula sila. Mga anak niya dahil ni. Veritable python. Binumus kaya ako ball python. Ano siya? Ball python. Birthday dragon. Wala itong corn snake. Wala itong galing corn snake. Nanti mas. Ay siya. Bypass ya. Sunod siya sa narating dari. Isa yung black pan. Black pan turtle. Ano siya? Haha. Cute.